Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. How are you today? I'm good. How about you? I'm good too, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Now, before we go to the topic today, I want you guys to do some warm-up activity. And about the attendance, I will mention your name first. Sigit. Present, Miss. Okay. Now let's do warm-up activity. It's a crossword puzzle ya. Jadi teka-teki silang. Silakan dicoba diisi. Jadi sebelum kita mulai, I want to know you focus or not. Number 1, the opposite of active voice. What is it? Is that passive, Miss? Okay, good. Number 1, passive. And then number 2, you can read the question, Sigit. Part of speech that change to another form. Number 2. What word? Verb, Miss. Good. Ya, jadi apa part of speech yang berubah ketika Berubah, passive ya. voice? Ya, verb. Number 3, word usually used before subject in passive voice. 2 letters. By. Good. And number 4, verb 3 of speak. Spoken. Speaking. Spoken. Good. Spoken. And then number 5 and number 6. This is the topic today. Number 5 ya. A word used to describe that something is sufficient. It doesn't need to be added or subtracted. Number 5. Apa sih sesuatu itu? Kata yang menunjukkan bahwa itu tuh sudah tidak diperlukan ditambah atau dikurang. Apa itu? Enough. Cukup, Miss. Enough. Good. Amazing. Sigit. And the last. Ya, jadi kita akan mempelajari enough. Bagaimana menggunakan enough nanti di percakapan bahasa Inggris. Kemudian number 6 terakhir. A word used to describe something that is excessive. Sesuatu yang berlebihan. Kita menggunakan apa? To. Okay, good. To. Okay, this is what we're going to talk about. Enough and to ya. Okay. Do you see my screen, Sigit? Okay, to and enough. Ya, ini bagaimana cara menggunakan to and enough. Nah, jadi untuk objective learning, tujuan pembelajaran kita hari ini, Anda atau student diminta untuk bisa memberi informasi atau meminta informasi mengenai sesuatu itu sudah cukup atau belum, yaitu menggunakan to atau enough. Kemudian juga yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, nanti di akhir siswa dapat menyusun teks lisan. Nanti akan Miss kasih gambar, nanti dari student menyusun kalimat untuk menggunakan to atau enough ini. Sesuatu cukup atau tidak. Oke, kita masuk ya ke materinya. Nah, both to and enough are used to talk about how much or how little of something there is. Jadi, to and enough dua-duanya itu digunakan untuk membicarakan banyaknya atau sedikitnya sesuatu itu. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar. Yang pertama namanya Tom ya, yang kedua Kevin. Dua-duanya sama menggunakan sweater. Yang Tom ini dia memakai sweater kekecilan ya. Nah, maka bisa menggunakan enough ini. Kata enough sesuatu yang berarti kurang besar ini. Nah, kalimatnya Tom's sweater is not big enough. Artinya sweaternya Tom itu tidak cukup besar. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau ada kalimat enough atau to, nanti cara mentranslate-nya kita ke kata enough-nya dulu atau to-nya dulu, baru kata sifatnya. Jadi sweaternya Tom itu tidak cukup besar. Jadi bukan besar cukup, tapi cukup besar. Nah, coba yang satu ini, mohon Sigit coba dibaca kalimatnya. Okay, Miss. Kevin's sweater is too big. Artinya? Sweater Kevin terlalu besar. Ya, betul, terlalu besar. Jadi itu terlalu ya, betul. Oke, kita lanjut. Nah, kita cari tahu apa bedanya tuh sama enough. Jadi we used to describe the negative effect of having more than necessary. Kita menggunakan kata to untuk mendeskripsikan sesuatu yang lebih dari yang dibutuhkan. Nah, seumpama tadi kalau gambar ini yang dibutuhkan ya sesuai dengan badannya si Kevin atau Tom. Tapi kalau to dia melebihi dari yang dibutuhkan. Contohnya, it's too cold to work in the garden. Ini terlalu terlalu dingin ya di luar untuk bekerja. Jadi di luar normalnya dingin. Terus kemudian there are ini kurang ya, too many people in market misalnya. Jadi terlalu banyak orang ini di pasar, jadi melebihi kapasitas pasar itu sendiri. Itu ya penggunaan to ketika berlebihan. Yang kedua, we use enough atau cukup untuk mendeskripsikan sesuatu having or not having the right amount of something. Jadi sesuatu itu sudah cukup atau belum cukup. Contohnya, John isn't patient enough to work as a teacher. John tidak cukup sabar ketika bekerja sebagai guru.
Nah, berarti kalau enough itu sesuatu yang sudah cukup. Ketika dia kalimatnya negatif, berarti sebenarnya si John ini ketika menjadi guru dia bisa lebih sabar lagi. Berarti kurang cukup karena isn't di sini. Nah, contoh ini yang positif. She is smart enough to answer this question. Nah, dia cukup pintar untuk menjawab soal-soal atau pertanyaan. Tuh, yang terakhir, contoh, the dress isn't big enough to wear. Bisa diartikan sedikit, the dress isn't big enough to wear. The dress, busana ini tidak terlalu tidak cukup besar untuk dipakai. Ya, betul. Great, thank you. Nah, ini ya, there are several patterns. Gimana sih formula untuk menggunakan to atau enough? Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia to. Kalau to, itu adjective itu setelahnya to. Contoh, Mary was too busy to come to class. Atau kalau misalnya menggunakan to yang kemudian diikuti adverb, it was too late for us to change our flight. Ini sudah terlalu terlambat ini. Kita mengganti penerbangan kita. Atau juga bisa to itu digunakan untuk mendeskripsikan adjective dan noun. It's too nice a day to stay inside. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini ya kita lebih fokus ke adjektif, to itu sebelum adjektif. Bagaimana dengan enough? Nah, kalau enough di sini bisa diperhatikan. Nah, enough di sini adjektif terlebih dahulu, baru enough-nya. Contoh, it's never cold enough to snow in Las Palmas. Berarti ini tidak pernah cukup dingin untuk turun salju di Las Palmas. Nah, karena di Las Palmas ini kurang dingin suhunya sehingga tidak bisa untuk turun salju. Nah, seperti itu. Terbalik ya. Gampang mudah diingat kalau to dulu baru adjektif, kalau enough adjektif dulu baru enough. Contoh di sini juga ada adverb plus enough plus noun, atau verb plus enough. Oke, di sini ya, let's focus on the following patterns. Di sini yang akan kita fokuskan untuk murid di sini adalah adjektif, yaitu tadi subject plus to be plus to plus adjective plus to infinitive. Yang kedua, subject plus to be plus adjective plus enough to infinitive. Ya, mudah yang untuk diingat. To dulu baru adjective baru enough. Nah, ini contoh-contohnya. Subject plus to be plus to plus adjective plus to infinitive. Examplesnya mohon dibaca. Sigit, silakan. I'm sorry, Miss, I can see your screen. Yeah. I can see your screen. Sorry. Oh, okay. Okay, I will read these examples. You can hear ya. Karen is too tired to go to work. Ya, too tired. To dulu baru adjective, tirednya. Karen terlalu capek untuk bekerja. Selanjutnya, Sally was too young to get married. Sally terlalu muda untuk menikah. Ya, umumnya berapa? Normalnya menikah itu umur berapa? Nah, di sini Sally masih terlalu muda. I am usually too busy to have lunch on time. Aku biasanya terlalu sibuk untuk makan siang tepat waktu. Contoh lagi, we are not too surprised to hear the news. And the last, is it too dangerous? Is it too dangerous to go at night alone? Nah, ini bisa diawali dengan to be ya ketika pertanyaan. Itu ketika meminta cukup atau tidaknya sesuatu. Nah, ini contoh yang enough. Sini Miss akan bacakan subject plus to be plus adjective plus enough plus to infinitive. Contohnya, John is big enough to do the job. Nah, John ini badannya cukup besar untuk melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang memang membutuhkan fisik yang lebih kuat ya dan lebih besar. These jeans are not clean enough. Jadi kalau kalimat negatif, not-nya itu setelah to be ya, are not clean enough to wear to the party. Jadi jeansnya itu kurang bersih untuk dipakai di pesta. The jacket was expensive enough to buy. Are you strong enough to push this table? Kamu cukup kuat nggak mendorong meja ini? Terakhir, they were not happy enough to get the gift. Mereka tidak terlalu senang mendapatkan hadiah tersebut. Oke, itu untuk materinya. Sampai di sini. Any question, everyone? No, it's clear enough. Okay, now because it's clear you understand, let's do the exercise ya. Exercise number 1, fill in the correct word. Nah, di sini kalian memilih to atau enough yang cocok dengan soal-soal 1 sampai 10. Number 1, the coffee was blah 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 hot to drink. Too hot to drink. Good. Number 2, he wasn't strong blah 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 to lift that heavy box. He wasn't strong enough to lift. Okay, good. It is difficult blah 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 to do for a little child. Difficult enough. Good. And then it was blah 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 expensive to buy the car. Number 4. It was too expensive. Good. And then number 5, he is confident blah 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 to pass the exam. Confident enough. Confident enough. Ya, betul ya. Jadi ini mudah, seumpama kita tidak terlalu mengerti artinya, tapi karena kita sudah tahu patternnya ketika kata sifat terlebih dahulu, maka selanjutnya adalah enough. Lanjut, number 6, she isn't old blah 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 to start driving. Old enough. Good. Number 7, she is blah 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 young to get married. She's too young. Great. And number 8, the coffee is blah 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 hot for me to drink. Too hot for me to drink. Ya, too hot ya. Number 9, the girl is tall blah 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 to reach the baggage. Tall enough. Correct. And the last, I am scared blah 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 to reveal the truth. Scared enough. Oke, I am scared enough ya untuk menyatakan kebenaran. Good, Sigit and student, you have done a good exercise. And the last, nah di sini sekarang tadi kan untuk menjawabnya hanya memilih to or enough. Nah sekarang kalian diminta coba
dicoba saja dulu. Nah, jadi untuk mendeskripsikan gambar ke-1 dan gambar kedua ini menggunakan to atau enough, sesuatu yang terlalu berlebihan atau sudah cukup. Nah, bisa digunakan. Mungkin ada yang ingin mencoba? Picture number 1, describe this picture. Anyone? Can I try, Miss? Can I? Yeah. Sure. Number 1, Miss. Yeah. Want to try a picture one. Okay. The fish market are the people at the fish market are too crowded. The people in the market is too crowd. Ya, Too crowd. too crowd. Oke, artinya apa? Boleh sekalian ditranslate? Orang-orang di pasar Ya. terlalu crowd, terlalu penuh, banyak. Iya, ramai ya. Penuh, Ramai, betul ya, ramai. Oke, good. Amazing. Is it correct ya? Jadi terlalu banyak menggunakan to. Sekarang yang picture number 2. Silakan. Number 2. Apa nih kira-kira? Ya, sure. Go ahead. To reach the book. Sorry, can you repeat? I can't hear you. The girl is tall enough to reach the book. Oh, the girl is tall enough to reach the book ya? Yeah, correct, Sigit. That's good. Thank you for answer this question and describe this picture. Okay, so what you get from the material today? What you get the lesson today? Anyone, please? Apa yang kita dapat di hari ini? We learn about how to use to and enoughness. Okay, can you give me the distinguish atau perbedaan? Kalau to itu apa, enough itu apa? Oke, Miss. Kalau to digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlebihan. Okay. Dan enough digunakan untuk sesuatu yang cukup. Okay, great. Thank you, Sigit. Okay, you are so good, amazing. You understand ya. Jadi kesimpulannya, betul ya yang sudah Sigit sampaikan, bahwa to dan enough ini perbedaannya kalau to untuk yang terlalu atau berlebihan, enough untuk sesuatu yang sudah cukup, atau kalau negatif berarti dia belum cukup. Jadi menunjukkan ada masalah, apakah sesuatu itu sudah cukup atau belumnya. Seperti benda, ya seperti tadi ya, orang-orang, atau sifat, kata sifat yang berlebihan atau kekurangan, seperti itu. Okay, thank you very much. And then I want you to make you more understand about this material. I have shared a link. It's a video link in Google Classroom. You can check it. You have to answer the question in that video, and we will discuss it in the next meeting. Okay. Okay, I stop share terlebih dahulu. Okay, thank you so much for your attendance today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Yeah, you're welcome.